Hello, what's up mga kapochi? So ngayon mga kapochi, nandito tayo sa barangay ng Santa Catalina para saksihan ng basketball ng mga kabataan dito at saka ng mga katandaan. Basta yun na yung mga senior, mga junior. Pero bago natin umpisa mga kapochi, pakipindot mo muna yung subscribe button at saka notification bell para updated tayo sa mga gagawin ko pa mga bagong video. So yeah mga kapochi, mag-uumpisa na ang bakbakang UG versus Pasaway. Manood tayo mga kapochi, let's go! White ball. Physical injury. Boy, ganda mo naman salita. Tatatloy mga manonood, baka umali. Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Especially kay Lawrence Bibar. Walang Water District. Castillo, tumira. Wala, kumalog lang. Nakuha ni Nunez, namamahinga. Binigay kay Balino. To number 29, tumira. Kumalog lang. Malamig pa. Nakuha ni Castillo. To Bakwal, dumidiskarte. Naghahanap ng papasahan. Binigay kay number 40. Number 40, nagpupumili. Binigay kay Valero. Sumagasa. Wala. Nakuha ni Valero again. Nakuha ni number 27. Per block. Who's foul rep? Number 20. First personal foul. First team foul. Legit ba? Talo muna kayo. Wala kayo, may indes ang kalaban na. Ay, sorry men. Unang libre pagbubuslo. Bukas dalawang bracket eh. Dalawang bracket din eh. Pasok. Para mga sikat yung binibidyo. Para mga artist. Pasok again. Balino. Nagbababa ng bola. Balino. To Nunez. Sumagasa. Binigay sa kalaban. Nakuha ni Castillo. Nanggigigil ang panga. Binigay kay Bakwal. Libre pagbubuslo. Pasok na pasok. Nunez. To Balino. Dumidiskarte. Binigay kay Nunez. Binigay kay Balino. Pinakain sa aso. White ball. Walang communication. Sumagasa. Nakuha ni Valero nagtangka. Valero again. Naglalabas ang bola. Binigay kay Bakwal. Sumagasa. Wala. Nakuha ni Nunez. Binigay kay Balino. Tahimik na tahimik. Pasok. Nandiyan ka na pala. Hindi mo kami na-inform. Bakwal again. To Castillo buwangi. Castillo bumangga. Nakuha ni Bakwal. To number 27. Number 27 tumira. Condition. Good for 2 by number 27. Condition. Kumakamada. Balino. To Nunez pumegi-pegi. Naghahanap ng papasahan. To Nunez. Number 20. To number 14. To Nunez. Kumalog lang. Patay yung puto ko. Itinapon ni Valero. Binigay kay number 14. Nakuha ni number 29. To number 19. Balino. Umihip. Kinuha ni Nunez. Tumira na naman. Patay na naman ng puto ko. Nakuha ni. Pero may foul. Who's foul rep? Number 14. First personal foul. Second team foul. May isang minuto lang. Ngali na. Bakwal. Binigay kay Valero. Umiling-iling. Bumangga. Binigay kay number 27. Sumagasa. Good for 2 by number 27. Tuklaw. Isang magandang gawin, mga kapochi. Number 19, welcome to my vlog. Number 19, to Nunez. To Balino. Pumukol sa 3. Wala. Nakuha ni number 29, pero may foul. Who's foul rep? Number 6, chopping foul. Nagulat pa. First personal foul,
First team foul. Dalawang libre pagbubuslo kay number 29. Malamig na malamig talaga. Nanginginig ka mo ikaw. Full na full. Akin yan. Nasobrahan sa Ovaltine. Number 29. Huling tira. Wala pa rin. Nakuha ni Valero. Valero. White ball. Number 27. Punto ka pa. Ikaw Nagbababa ng bola. 27 to backward. Backward. Tumira sa 3. Wala. Nakuha ni number 19. Balino. Balino. Balino dumidiskarte. Binigay kay Nunez. Nunez. To number 29. Number 29. Binigay kay Nunez. Parang si Tetsuya. Bumomba. Wala. Nakuha ni Valero. Offensive foul. Tulak foul. Number 6. Second personal foul. First team foul. Bro. Nunez. Di ba may cellphone ko, boy? Nunez. To number 40. Binabati ko pala si Papi Alde. Ang sumira sa pag-ibig ni Mami G. Nanay, sino ba papalta mo? Sino ba yun? Castillo. Valero? Castillo. Yan ang papasahan. Binigay kay Backwal. Backwal. Umikot-ikot. Binigay kay Valero. Pumulap. Wala. Nakuha ni Nunez. Itinapon. Binigay kay Balino. Balino. Tumingin sa line. Tumira sa 3. Wala. Nakuha ni Backwal. 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 Nagpababa ng bola. Ibinigay sa kawalan. Laglag ang panty nung nasa labas. Reps up. Number 6. Out. And Papi Alden in. Score po natin. 2-18. 2-8. In favor of Pasaway. Nunez. To number 29. Bumomba. Wala. Nakuha ni maganda yan. Tinulungan pa. Kanino lista ng puntos mo? Backwal. Backwal. Umikot-ikot. Binigyan din. Pero may foul. Who's foul rep? Oo, nilabas din. Kaya dito pumunta doon. Malis ko dyan. Mga bata na to. Number 6. Warning. 4. Sino yung ganyan? Ito lang gagawin. Nag-iba yung sinundutan sa likod. Nunez. Yeah. To number 29. Bira mo. To Nunez. Number 6. Binira. Number 6. Binigay kay number 29. Ayan o. Number 29. To Palmario. Big Daddy. To number 29. Wala. Nakuha ni number 27. 27. To number to Backwal. To Castillo. Castillo. Nagbubamangga. Binigay kay number 14. Tumalikot. Nakuha ni Big Daddy. To number 19. Balino. To Big Daddy. To number 14. Number 14. To Nunez. Nunez. Kala mo. Dumidiskarte. Nunez. Umaatake. Bumomba. Wala. Nakuha ni number 29. Tumira. Wala. Pero may foul. Who's foul rep? Number 15. First personal foul. Third team foul. Score po natin. 4-8. In favor of Pasaway. Boy, magwala ka. Papi Alden. Bagong karwas. Bagong goalie. Fresh na fresh. Pasok. Nag-init na. Si number 20 na.
27. Sumagasa. Pero may foul. Who's foul rep? Number 14. First personal foul. Second team foul. Wala. Binabati ko pala si Brugal. Isang magandang gabi sa'yo. Iya, parang hindi umani ng pakwan. Pasok. 29 to Nunez. 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 Nunez again. To Balino. 12 seconds. To number 29, Pumeke. Sumide step, bumomba. Wala. Nakuha ni 40 seconds. 40 seconds to play. Buzzer na lang po matidinig. Number 27, tumira. Wala. Red ball. Nunez. 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 Dumidiskarte. To Big Daddy. Basic na basic. Kay Big Daddy. Isinubo lang. 18 seconds. Basa na lang pumaranay. Score po natin. 8-9. 10 seconds. Tumira sa 3. Kumalog lang. 6 seconds. Napakaganda yung laro mo ng ano ah. Nakaraan. Ikaw ang best player to. Number. Wala ka talaga kitang Red. Lalaro, ano? Bato. Tibay. Ayun. Nagja-jogging pa. Si JL. Galing pang taping. Tito Mac. Malamig pa. Kumalog lang. Nakuha ni Papi Alden. Basic na basic. Parang natutulog lang. Good for 2 by Papi Alden. Villa Corta. Tubalog na. To Kuya Mac. Communication. Good for 2. Communication. By JL. Mapanakit. Binigay kay Papi Alden. Nakuha ni Brugalo. Sayang naman. Parang gusto pa mag-walkout pag binabati. JL mapanakit. Nagbababa ng bola. JL. To Villa Corta. Villa Corta. To Kuya Mac. Galit na galit. Pero may foul. Who's foul rep? Number 6. Third personal foul. First team foul. Nunez. Nunez. Naghanap ng papasahan. To JL. 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 To Big Daddy. Big Daddy. Big Daddy. Tumira. Wala. Nakuha ni Backwal. Ibinigay na naman sa aso. Nakuha na naman ni Brugalo. Sayang naman. Villa Corta. Ganyan ko kayo kamahal. Hindi naman naman, ano? Villa Corta. To Kuya Mac. Kuya Mac. Kuya Mac. Kuya Mac again. Pinapaan. Who's foul rep? Number 22. Hawi foul. Offensive. First personal foul. Backwal. Backwal. Sumagasa. Malaki yan. Malaki yan. Bumangga sa padera, ano? Same ball. Bibilang ka eh. Backwal. Backwal. Timoyo. Nakakuha ni Papi Alden. Wait away shot. Nakakuha ni Bato. Bato. Binigay number 40. Pumeke. Huli ka. Nakuha ni Papi Alden. Galit na galit. Gusto mo na Wala. Papi Alden naman. Pinag sa panga. Wait away shot.
kahit hindi nakatingin, tumitira. Number 7, first personal foul. First team foul. Asin na asin si Papi Alvin to. Pati pa nga. Boy, tama mo sa da, ihila ko boy. Boy, ihila ko. Unang libre pagbubuslo. Pasok na pasok. Kumakamada si Papi Alden. Puno na ang scorebook. Papi Alden. Wala. Nako ni Nunez. To JN. 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 To Nunez. Tumira sa 3. Wala. Nako ni number 6. To Backwal. Backwal. Binigay kay number 14. Number 14 tumira. Wala. Nakuha ni Big Daddy. Big Daddy to JL. JL. Hindi na kayo nga. Nakagawa ni Papi Alden. Pinasa kay Backwal. Good for 2 by Backwal. Villacorta. Nagmamadali. Villacorta. Villacorta. Tumros over. Pero nasundutan ni number 14. Sumagasa. Good for 2 by number 14. UG. Score po natin 10-16 in favor. Binabati ko si Desyo. Bagong kain. Baka may pagwan tayo dyan. JL to number 29. Number 29 to JL. JL to Kuya Mac. Kuya Mac. Kuya Mac. Nagtatangka. Tumira. Wala. Nakuha ni number 14 to Backwal. 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 Nagmamadali. Backwal. Tumalon. Pero may foul. Number 29. First pagbubuslo ni Backwal. Number 26. Unang tira. Pasok. Pasok again. Villacorta. Hinaharas ni Papi Alden. Villacorta to JL. Way the way shot by JL. Kumalog lang. Pero may foul. Tulak foul. Number 6. Warning for graduate. Second personal foul. Reps up. Number 6 out. And 27 in. Sumasayaw pa. Namatayan ng CCTV. Number 27 Villacorta dumidiskarte to number 29 to Big Daddy. Big Daddy pumeki-peke. Nagawa ni Backwal. Backwal. Backwal dumidiskarte. Backwal umikot-ikot pero may foul. Yakap. Number 27. Ganda magmahalan nyo, nagayakapan. First personal foul. Third team foul. Score po natin 10-18 in favor of Pasaway. Number 27 Sumagasa. Bumomba. Wala. Nakuha ni number 14. Number 14 Sumagasa again. Good for 2. JL. JL. JL again. JL to Kuya Ma. Kuya Ma. Gustong manakit. Good for 2 by Kuya Ma. Backwal. Dead ball. To Castillo. To Papi Alden. Nagtangka. Wala. Nakakuha ni number 29. To Villacorta. Villacorta. Nagmamadali. Nasundutan. Same ball. Reps up. Number 7 na puti out. Number 7 din ang pula. Out. Nice one ako ah.
Villacorta to Kuya Mac. Kuya Mac. Kuya Mac. Same ball. Orte. Pero may foul. Who's foul ref? Number 15. Second personal foul. Third team foul. Wala. Isang tira pa ni number 29. Pasok. Di ba yan? 40 na yun. Ay, Castillo. Castillo to Backwal. Backwal to number 27. Good for 2. Sino? Ay, yung jeep. Wala naman dadaan eh. Nunez to Villacorta to Big Daddy. Kumalikot. Wala. Nakuha ni Backwal. Backwal, magmamadali. Backwal to Castillo. Pumeke, malaki yan. Sa kapunta. Nakuha ni Villacorta. Bumomba. Sayang naman. Tumira. Wala. Nakuha ni Kuya Mac. Kuya Mac, wala again. To Kuya Mac again. Binata. Wala. Tanga yung dalawa. Nakuha ni number 29. Bumomba. Wala pa rin. Nakuha ni Kuya Mac. Wala pa rin. Kanina ang bola. Same ball. Hiningal ako ron. Hiningal rin si Tito Mac. Nakalabing tatlong talon. Ganda. 11 to shoot. 29. To Kuya Mac, tumira pero may foul. Who's foul rep? Number 26. Second personal foul. Warning for penalty. Rep sub. Bato. Out. And De Los Santos, number 17. Damihan mo inom ng tubig. Kuya Mac. Wala. Kuya Mac again. Wala pa rin. Nakuha ni number 29. Kumaligot. Nasundutan. Nakuha ni Big Daddy. Big Daddy umikot. Big Daddy. Wala. Nakuha ni Castillo. Dinukutan sa panga. Backwal. Binigay ni number 14. Sumagasa pero may foul. Basket counted. May kasama pang foul. Who's foul rep? Number 6. First personal foul. Warning for penalty. Score po natin 13-284 in favor of Pasaway. Tumira. Nakuha ni Nunez. Traffic na po sa EDSA. Nunez to Villacorta to Kuya Mac bumangga. Wala. Nakuha ni Nunez. Tumira. Wala pa rin. Traffic na sa EDSA. Backwal, dumidiskarte. 8 to shoot. Tumira, good for 2 by Castillo. Nunez. Oras, score.
37 seconds to play. Score po natin 13-26 in favor of Pasaway. Kuya Mac bumaba na ako ni Villacorta. Villacorta bumaba to number 29. Good for 2. 17 seconds. Ayo kay bule. 12 seconds. Pero may foul. Number 6. Second personal foul. Penalty. Tumabi kayo dyan. 120 takbo niya. Tumira si number 27. Pasok. Ayan. Number 27 again. Pasok na naman. 5 seconds. Nakakuha ni Bangkwan. Tira mo na. 2 seconds. Pasok counter. Score po na. Good for 2. Castillo, saan ka punta? Nawala ka. Number 14 to Castillo, to De Los Santos. De Los Santos nag-aarap ng papasahan to Papi Alden. Papi Alden gigil na gigil, way the way shot, kitang kita ni Papi Alden yan. Balino to Villacorta, to number 19. Nakuha ni number 14. Number 14. Number 14. To number 14. Nagtangka sa 3. Wala. Nakuha ni Big Daddy. To Kuya Mac. Kuya Mac. Sumagasa. Pero may foul. Who's foul rep? Out and Castillo, number 10. Pahinga muna, pahinga. Tito Mac, dalawang libreng pagbubuslo. Pasok. Tito Mac again. Pasok na naman. Number 14, namamahinga. Number 14 to Papi Alden. Papi Alden to De Los Santos. De Los Santos, pumeki-peke. Pinigiki bato. To number 17, tumira. Wala. Nakuha ni Kuya Mac. Nakuha ni Villacorta. Nasundutan ni Papi Alden. Papi Alden, galit na galit. Gustong manakit. Papi Alden pa rin. To number 17. Number 17, sumagasa. To Papi Alden. Wait away, turn around. To Castillo. Wala. Castillo again. Good for 2 by Castillo. Villacorta to Kuya Mac. Pumeke. Good for 2 by Kuya Mac. Number 14. Number 14, dumidiskarte to Papi Alden. To number 17, to Papi Alden. Wala. Nakuha ni number 10 ba to? Communication by Tolu. Who's foul rep? Number 15. Tulak foul. Reps up. Number 15. Umiyak. Labas. Third personal foul. Second team foul.
Pura mo, kita ko. Hindi mo kasi sinot. Villacorta. To Balino. To Big Daddy. Big Daddy nagpumilit. Nasundutan ni Pato. Naghahanap ng papasahan. Pinigay kay Dulo Santos. Nakuha ni pero may foul. Tulak foul. Number 27. Second personal foul. First team foul. Tambak pala naman. Pinsi. Naglalaro pa sa Score po natin 21-36. Good for 2 by Backwal. Injury daw sa na yan. Villacorta. To Balino. To Big Daddy. Tumira. 3 seconds. Nangitlog, nagulat pa. Sino ba laro kay Rachel Mambo? Time out. Sa inyo. Kayo. Reserve. Kasi ko lang, may laro tayo bukas? Wala. Backwal. Hirap ang video. Kahit sa Makalawa, wala. Backwal. Laro natin? Nakuha ni number 29. Big rebound. Nakuha ni Balino. Balino dumidiskarte. To number 29. Umangat. Wala. Nakuha ni Big Daddy. Basic na basic. Nakuha ni Backwal. 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 To number 14. Basket counted. May kasama pang foul. Who's foul rep? Number 22. Libre pagbubuslo ni number 14. Pasok. Boy, last game na ba yan? Hindi, may isa pa. Isa pa yan. Ako di ko na kaya. Villacorta. Nagbababa ng bola. Pang isang game lang. Villacorta. Sumagasa. Libre pero huli ka. Same ball. Sino ba sunod dyan? Ano? CS. Tsaka... Villacorta. Tumira. Wala. Nakuha ni Pato. To Backwal. Boy, sunod siya mga kasundali. May kukunin lang Backwal. ako. Tumira. Wala. Nakuha ni number 29. Kukunin lang ako. Big rebound. Hindi yun. Nakuha ni Villacorta. Nagta-time out. To Kuya Mac. Kuya Mac. Umikot-ikot. Good for 2 by Kuya Mac. Po-post ko ba? Ito, post. Oo. Tapos, pipindutin ko na lang ulit. Okay. Hindi mo. May kukunin lang ako. Pagpabuko ko. Backwal. Namamahinga. Tumingin sa camera. Backwal. Backwal. Umikot-ikot. To De Los Santos. Tumira. Good for 2 by De Los Santos. Villacorta. 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 Naghanap ng papasahan. To Balino. Tumira sa 3. Balino. Triple. Unang 3 ng mga pula. Backwal. Namamahinga agad. Backwal. Naghanap ng papasahan. To Papi Alden. To Backwal again. To number 14. Number 14. Umistep back. Umatake. Nakuha ni Big Daddy. To Balino. Balino. To Villacorta. Sumagasa. Pero may foul. Number 26. Third personal foul. Third team foul. Reps up. Number 14 out. And 27 in. Dalawang libre pagbubuslo ni Villacorta. Score po natin 28-43 in favor of Pasaway. Wala. Tumira again. Nakuha ni Kuya Mac. Naagawan ni De Los Santos. Binigay kay Backwal. Backwal. To number 17. 17. Umikot-ikot. Binigay kay Backwal. Backwal. To Papi Alden.
Number 10, Sumagasa. Wala. 3 seconds, violation. Nagulat pa. Balino. Balino, nagbababa ng bola. To Kuya Mac. Kuya Mac, pumeke, umikot. Wala. Nakuha ni De Los Santos. Binigay kay Backwal. Binigay kay Papi Alden. Papi Alden. Papi Alden. Nagmamadali. Good for 2 by Papi Alden. Parang si Sonic. May kiss ka daw mamaya. Villacorta. Villacorta. To number 29. Umikot. Wala. To number 29. Ipinasa ng kakampi. Sundot. Same ball. 19 seconds. 58 seconds to play. 58 seconds to play na lang po. Ang natitira. Big Daddy pumukol sa 3. Wala. Nakuha ni De Los Santos. To Backwal. Backwal. Backwal nagmamadali. Lumayap. Good for 2. Balino. To Villacorta. Villacorta. Pumukol. Wala pa rin. Malas lang. Nakuha ni Villacorta. Sumagasa. Nasundutan. Nakuha pa rin ni Villacorta. 20 seconds na lang po. Basket counted. May kasama pang foul. Who's ball rep? Number 10. First personal foul. Warning for penalty. 19 seconds na lang po ang natitira. Score po natin 30-47. May saksakan pa po ba dyan? Pasok agad. Baka daw may saksakan dyan. Wala na. Number 27. Nagbababa ng bola. 10 seconds. 8 seconds. Bato? Gumagawa ng history? Wala? 2 seconds. Not counted. Pinabati ko si Joel. Ang sarap naman yun. Villacorta. To Kuya Mac. Kuya Mac. Nag-wild. Wala. Nakuha ni Big Daddy. Pero may foul. Who's ball rep? Number 10. Double foul. Same ball. Same ball, red ball po tayo. Red ball. Double foul. Number 10. Third personal foul. First team foul. Number 15. First personal foul. First team foul. Nunez. Nunez. To Kuya Mac. Kuya Mac. Nagpumilit. Binigay kay number 29. Basic na basic. Backwal. Backwal. Namamahinga. Backwal. To number 10. Castillo nasundutan. Pero nakuha ni Backwal. 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 Tinapon. Same ball. 6 seconds to shoot. Castillo, pumeke. Pinigay Tolu, communication, good for 2. Villacorta. To Big Daddy. Big Daddy, bumomba, wala. Nakuha ni Nunez. Nunez. To number 6. To Big Daddy. Basic na basic. Ganun lang. Castillo. To Backwal.
Backward. Backward. Dumidiskarte na sundutan. Backward again. Backward again. Tumira. Wala. Nakuha ni Castillo. Castillo. Binigay kay De Los Santos. Tumira si Castillo. Wala. Nakuha ni number 29. Nagmamadali. Number 29. Sumagasa. Pero may foul. Who's foul rep? Number 17. Tulak foul. First personal foul. Second team foul. Score po natin 35-49 in favor of Pasaway. Dito na. Substitution. Second personal foul pa lang. Yeah!